بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم بإذن الله on va voir ensemble l'analyse تاع un support. النص هذا راه موجود في المانوال سكولير تاع les élèves de la 3e année secondaire. Donc la première des choses qui attire l'attention dans ce texte-là, c'est les années et les dates. Donc regardez, 1830, 1793, 1798. كي نقولوا 1830 دونك راهي العام تاع السنة تاع الاحتلال الفرنسي للجزائر. Regardez également le deuxième paragraphe, c'est la même chose, عندي des années, des dates, donc 1842, 1884, 1845, etc. On va commencer par le premier paragraphe. Regardez le premier paragraphe, on va commencer avec quoi? L'auteur راح يهضر على واه. Regardez, راح يهضر على l'affaire du coup d'éventail. L'affaire du coup d'éventail راهي un événement راه حدث جميع الجزائريين يعرفوه. L'affaire du coup d'éventail. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? حط لي une phrase حصرها ما بين deux tirés. Regardez, le premier tiré, le deuxième tiré. Qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va expliquer l'affaire du coup d'éventail هذه. راح يمد لنا شرح عليها للقراء اللي ما يعرفوهاش. هذه حادثة المروحة. Le Dey avait frappé, le Dey ضربات خفيفة de son chasse-mouche, le consul français, le consul français Duval, Smo Duval, qu'il avait offensé. L'auteur, qu'est-ce qu'il dit? Cette histoire, c'est l'affaire du coup d'éventail, raconté, regardez le E, raconté jadis par les manuels français, ne fut en réalité qu'un alibi pour justifier l'expédition de Sidi Frege en 1830. قالنا بلي هذه الحادثة كانوا يحكيوا عليها في الكتب المدرسية الفرنسية باهي يبروا البعثة الاستعمارية اللي بعثوها لسيدي فرج من أجل احتلال الجزائر en 1830. Donc ça, c'est la première des choses. La preuve que l'auteur il va parler de la colonisation française en Algérie. Observez le titre. عندي une guerre sans merci. Lorsqu'on dit une guerre sans merci, هنا يقصد بها la colonisation française, الاستعمار الفرنسي. Donc c'est la colonisation française. La colonisation française هذه en Algérie زي ما كانت une guerre ولا une colonisation sans pitié, sans merci. Donc sans merci يعني sans pitié يعني impitoyable بدون رحمة. Regardez la preuve également que l'auteur va parler de cette guerre. عندي هنا la conquête الاحتلال, عندي هنا l'expédition de Sidi Frege, عندي تاني la guerre coloniale. بالنسبة لمحفوظ قداش, est-ce qu'il partage cet avis? Non. محفوظ قداش واش استعمل كلمة أليبي واش معناتها؟ يعني راهي دارعة. هذه لافير تاع حادثة المروحة راهي دارعة ولا un alibi en français. Lorsqu'on dit un alibi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un prétexte, une fausse cause, une fausse excuse, etc. Donc من أجل التبرير البعثة الاستعمارية اللي بعثوها ولا اللي دخلت من المكان تاع سيدي فرج en 1830. L'auteur après qu'est-ce qu'il va faire? Donc هنا راه عارضها ومن بعد واش راح يقدم les véritables causes de la conquête. هنا on peut en dénombrer plusieurs. نقدروا نرقموا العديد من هذه الأسباب. عندي deux points. L'auteur qu'est-ce qu'il va faire? Il va énumérer. رايح يرقم الأسباب هادو les causes véritables. La première cause, c'est les suites d'une affaire louche et malhonnête montée par des négociants Bekri et Bouchnaq et des politiciens de Paris concernant du blé vendu à la France entre 1793 et 1798 et resté impayé. هنايا راه السبب الأول المقدم من طرف محفوظ قداش. هنايا سي une affaire قال عليها باللي راهي لوش, حاجة لوش مش مفهومة. وي لوش غامضة. Donc louche et malhonnête c'est le contraire de honnête. Monté par des négociants. الوسطاء كانوا ما بيناتهم ما بين الجزائر وفرنسا كانوا بكري et Bouchnaq, ce sont des juifs.
et des politiciens يعني السياسيين من باريس concernant الشيا بخصوص لو بلي القمح اللي باعته الجزائر لفرنسا ما بين هادو السنوات وريستي امبيي c'est-à-dire فرنسا ما سلكتوش. La deuxième cause, regardez ma bien cause aux causes, un point virgule. La deuxième cause, la prétention de posséder sans redevance le bastion de France et le droit de souveraineté sur une partie de la côte orientale algérienne. Point virgule. Le désir de la monarchie de s'attacher à une armée susceptible de l'aider à mater le peuple français en lui offrant gloire et butin en Algérie. Gloire, le majd, butin, l'argent en Algérie. Point virgule. La dernière cause, enfin, les ambitions des théoriciens capitalistes, pour qui le pays, donc pour qui ce sera un pays neuf, regardez, sera, auxiliaire être au futur, sur lequel le surplus, le faïd à la population, l'activité, etc. française pourra se répandre. Donc, donc, le détail de l'explication, on les a énumérés seulement. Donc, l'auteur, qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné les causes véritables de la conquête coloniale en Algérie. بيلنا باللي هذاك السبب الأول المقدم هذه حادثة المروحة راهي ذريعة فقط كاين أسباب حقيقيين خلاف. Donc, l'auteur, il les a présentés. Si on veut récapituler un petit peu le contenu, c'est le premier paragraphe. L'auteur, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait la première partie? L'auteur a analysé les véritables causes de la conquête. Donc, la première partie, l'auteur حلل الأسباب الحقيقية تاع الاستعمار الفرنسي في الجزائر. Ensuite, on va voir maintenant le deuxième paragraphe. On va lire la première phrase. La guerre coloniale. قلنا la guerre coloniale, يعني la conquête, الاحتلال, la colonisation française. L'auteur هنايا واش رايح يدير؟ Regardez, la guerre coloniale feu, ça vient de l'auxiliaire être مصرف في le passé simple. قالنا باللي راهي كانت زي ما كانت هذه لا guerre coloniale. هذا الاستعمار الفرنسي, la colonisation française en Algérie, comment elle était une guerre, حرب sans merci, sans pitié, impitoyable, inexpiable, بدون تفسير, sans loi, بدون ولا بلا قانون, menée, عندي un E. C'est-à-dire هنا le E, c'est le féminin, la marque du féminin تاع la guerre coloniale. La guerre coloniale, elle a été menée contre des Algériens, tenus pour barbares, كانوا يشوفوهم وحشيين, barbares c'est sauvage, par des officiers et des soldats. من طرف جنود وضباط فرنسيين. هادو les officiers et les soldats qui un pronom relatif يرجع les officiers ou les soldats. هادو les officiers ou les soldats, ils n'avaient rien compris, ما فهموا والو caractère الصفة sacrée, حاجة مقدسة, حاجة comment dirais-je, sacré, on ne peut pas toucher, c'est quelque chose qu'on doit le faire. Donc, هذه la résistance, المقاومة بالنسبة الجزائريين مسلمين, بالنسبة لهم المقاومة عندها صفة مقدسة, علاه راهي المقاومة راهي موجودة في القرآن. ربي دعا للمقاومة ضد المحتل. Donc, هذه الصفة المقدسة تاع la résistance, هنا le colonisateur ولا المستعمر ما يفهمهاش. Donc, ne pouvant vaincre le peuple. Si on voit le deuxième paragraphe, l'auteur واش استعمل des noms propres, on va essayer de les colorer. Regardez, عندي بوجو راه اسم فرنسي. واش عندي ثاني؟ عندي la morcière. Donc, عندي la morcière. عندي واحد خلاف, عندي مونتانياك, استعملنا مونتانياك. Encore, عندي Saint-Arnaud, عندي également Cavaignac, عندي Pélissier, عندي Conrobert. هنايا l'auteur, qu'est-ce qu'il a donné? مدلي des noms propres. Regardez, c'est des noms propres français. راح نشوفوا علاه راح يستعملهم الكاتب. Si on prend هذا بوجو هذا, regardez, ne pouvant vaincre le peuple, vaincre, انتصر, un vainqueur. Donc, il n'a pas pu vaincre le peuple, هذا بوجو, ما قدرش ينتصر عليه, كي ما قدرش يخدعه. Donc, واش استعمل? Chercha à le contraindre. حوس, donc il a cherché à le contraindre le peuple algérien.
il a essayé de le dominer يقهروا به استعمل وسائل استعمل دي تاكتيك دي استراتيجية تاع بيجو المستعملة ضد الشعب الجزائري سي كوا سي لا روين الإفلاس و لا فامين المجاعة. Lorsqu'on dit la ruine et la famine, regardez, راهي اضطهاد غير مفهوم، راهي une guerre sans merci, inexpiable غير ما عندهاش تفسير بدون قانون. On va essayer de voir un autre nom propre. Regardez la morsière également. L'auteur هنا استعان بالمثل هذا على la morsière باه يبين باللي الاستعمار الفرنسي كان حرب دونك كيما هضرنا قبيله. La morsière في ça vient du verbe faire مصرف au passé simple. جعل من la غازية هذه c'est un nom. Regardez c'est un nom propre. La غازية استعمل جعل منها la base القاعدة تاع la tactique تاعو. La tactique تاع la morsière. Donc هنايا la tactique تاع la morsière وشيا هي la غازية. Regardez après. L'auteur استعمل لي deux points. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va expliquer qu'est-ce que ça veut dire هذه la غازية. قال لك c'est une attaque par surprise. هجوم par surprise غير منتظر. Qu'est-ce qu'ils vont attaquer? Ils vont attaquer une tribu قبيلة. كي هجموا عليها par surprise هذا رايح ينتج عليه لا فويت الهروب بالمال عشوائي تاع لي زوم الجزائريين ولي فام لي الجيريان لي زونفون. sur qui l'ont tiré المستعمر الفرنسي ولا لي سولدا فرونسي رايحين يتيريو عليهم بدون رحمه. regardez بدون رحمه بدون شفقه. ils vont tirer sur qui? sur des hommes des femmes. regardez نساء واطفال رايحين يتيريو عليهم sans pitié بدون رحمه بدون شفقه. هنا la base ou le but تاع la razzia, le but خاطي de tuer les Algériens mais beaucoup plus c'est كي يهربوا الجزائريين واش رايحين يخليو من وراهم؟ رايحين يخليو دي بيان، رايحين يخليو لي بيان تاعهم صديق الممتلكات. دونك لي سولدا فرونسي كاس كيل فون فير رايحين يقبضوا على هذوك الغنم اكسيتيرا لي تروبو القطيع رايحين يديهم معاهم صديق رايحين يستوليو عليهم ورايحين ils vont piller le pillage النهب رايحين ينهبوا الممتلكات تاع الجزائريين. Razia dégénéra en dévastation. Qu'est-ce que ça veut dire? Il fallait détruire les moyens d'existence des Arabes. كان محتم على الجنود الفرنسيين يقضيو على المعيشة تاع العرب. Regardez un autre nom propre عندي Montagnac. هنا il écrivait, ça vient du verbe écrire. Il écrivait en mars 1842. Regardez عندي un passage راه محطوط entre guillemets. هاو الجيومي الأول والثاني. هنا محفوظ قداش استعان بالبارول القول تاع مونتانياك. هنا سي لو تيموانياج تاع مونتانياك استعان به محفوظ قداش باه يبين لي لو تيتر باه يبين لي بلي الحرب هذه اللي صارت في الجزائر كانت سون ميرسي وباه يبين لي اونكور هذه لا بارتي. دونك مونتانياك كيس كيل دي؟ il dit on tue. الجنود الفرنسيين لي سولدا فرونسي ils ont tué, ils ont égorgé ذبحوا. les cris des épouvantés الصراخ تاع المفزوعين تاع القتلى تاع لي موغان هادو اللي على وشك الموت se mélange مع les bruits des bestiaux. les bruits تاع les bestiaux c'est les animaux qui mugissent de tous côtés. قالنا باللي لي سولدا فرونسي ما رحموا ني الجزائريين قتلوهم ذبحوهم ومام ما رحموش مام لي زانيمو لي زانيمو قضاو عليهم. قاعد يوصف المكان هذاك سي ان انفير انه جهنم او او ليو دو فو كي نوغري كانت النار تحرقهم. النار تاع السلاح تاع طلقة الرصاص اكسيتيرا كانت تشويهم. et en même temps il y avait la neige donc ils étaient في la période تاع l'hiver كانوا في الشتاء donc la neige nous inonde. Si on veut récapituler un petit peu le contenu, la France, qu'est-ce qu'elle a fait en Algérie? Regardez, qu'est-ce qu'elle a fait en Algérie? من خلال الضباط والجنود تاعها بيجو la stratégie تاعو c'était la ruée الإفلاس والتجويع. La stratégie تاع la morsière c'était la razzia, c'était النهب.
ومن بعد كان محتم عليهم يقضيو على المعيشة تاع العرب. غيغاردي مونتانياك واش قال، قدم شهادة، قال الجنود الفرنسيين قتلوا ils ont égorgé، ما رحموش مام لي زانيمو. دونك كيسكون بو دير ايسي، واش صرا اون الجيري، واش صرا؟ سي un génocide، c'est un génocide. Génocide هي الإبادة. On va essayer de voir un autre nom propre. Regardez, Saint Arnaud, l'auteur راح يزيد يمد لي la parole تاعو كيف عرفتها. Regardez, c'est un passage محطوط entre guillemets. Donc, Saint Arnaud, Ganna, nous sommes dans le centre des montagnes entre Miliana et Cherchel. Nous tirons peu de coups de fusil. تلقات رصاص نتيريو شوية برك. Regardez, peu, شوية برك. الهدف تاع Saint Arnaud والجنود تاعو c'était quoi? Regardez, nous brûlons tous les douars. كانوا منين ما يمروا يحرقوا جميع les douars. Oui. tous les villages. كانوا يحرقوا من وراهم جميع القرى، جميع المخابئ. هنايا qu'est-ce qu'ils ont cherché, qu'est-ce qu'ils cherchent هذا Saint Arnaud والجنود تاعو. donc c'est la même chose, c'est le génocide. par quoi هنايا راهي par incendie، بالحريق. si on voit un autre Cavaignac، l'auteur راح يستعين بالمثل هذا تاع كافينياك، راح يمد ان اكزامبل. دونك سي ان ارغومون اكزامبل على هذا كافينياك. كافينياك سي لا ميم شوز. واش دار هذا كافينياك؟ الى بغولي، حرق لي فاغو، دي فاغو دوفون اون غروت المغاره. هذه المغاره واش كاين فيها؟ ريغاردي او هذه المغاره واش كاين فيها؟ لجؤوا ليها، لو فيرب سو ريفوجيي، ان ريفوج. هنا المغارة هذه لجؤوا لها أعداء من ولا سكان قبيلة سبيحة. هذه قبيلة سبيحة بهم سادير سادير لي زوم لي فام لي زونفون ميم القطيع تاعهم. كي شافوا الجنود الفرنسيين هربوا، تاخذوا من مغارة ملجأ لهم. ريغاردي بريسك توس، قال لك تقريبا الجميع، hommes, femmes, enfants, troupeaux, même le قطيع périr, ils ont crevé. ils sont crevés. وين؟ في هذيك المغارة. هنايا كافينياك بلا تاكتيك تاعو هذه، بلا استراتيجي تاعو هذه، لو بوت تاعو. ريغاردي كي نهزوا قبيلة كامل ونشعلوا النار في ليسو تاعها، في المدخل تاعها، شعل النار حتى حطب وشعل فيه النار. كاسكيل شيرش، قاعد يحوس الاختناق تاعهم. على هذيك ريغاردي بريسك لا توتاليتي، معظم قبيلة سبيحة ماتوا في المغارة هذيك. دونك هنا تاني سي كوا، سي ان جينوسيد. الجينوسيد هذا باه بالاسفيكسي، بالاختناق، ويكمل هكذا jusqu'à la fin. Si on veut résumer un petit peu le texte, si on veut le résumer. Le premier paragraphe, l'auteur, qu'est-ce qu'il a présenté? Il a présenté d'abord un fait. Le fait هذا بالنسبة للفرنسيين راهي سبب مباشر بالنسبة لهم، بصح بالنسبة للكاتب راهي دارعة. كيف عرفنا بلي راهي دارعة؟ استعمل كلمة أليبي بريتكست كما قلنا قبيله. دونك هنايا راه عارض الحجه هذه المقدمه. قال بلي راهي دارعه. واش راح يمد من بعد؟ راح يمد لنا لي فيريتابل كوز تاع لا غير هذه، تاع لا كونكيت، تاع لا غير كولونيال، تاع لا كولونيزاسيون. هنايا في الجزء الاول واش قدم؟ دار لي تحليل لي فيريتابل كوز، دونك قدمهم. Ensuite, qu'est-ce qu'il a présenté dans la deuxième partie? La deuxième partie, مدلي النتيجة تاع الأسباب هذه. النتيجة هذه تاع الأسباب قبل ما يمدها زاد مدلي هنايا رأي. هنايا محفوظ قداش لي كونتر سيت غير. علاه؟ باسكو لا غير كولونيال ولا الاستعمار الفرنسي كيفاه كان كيما هضرنا قبيله سون ميرسي نيكسبيابل انسي دو سويت. Pour prouver la justesse de son point de vue, qu'est-ce qu'il a présenté? Il a présenté des arguments exemples. Si on veut récapituler encore le contenu du texte,
l'auteur il veut convaincre et persuader le lecteur عن طريق quoi عن طريق les exemples concrets هادو كامل راهم أمثلة ملموسين صراو réellement personne ne pourra contester. Donc il a donné des exemples concrets d'exactions des Français à l'encontre du peuple algérien. Si je veux dégager sa visée communicative, l'auteur, par les explications qu'il fournit, l'auteur, le texte, il a donné des explications, des exemples, des témoignages qu'il a exploités, l'historien, Mahfoud Qaddash, il fait valoir son point de vue sur le fait ou l'événement. La narration les faits, je peux dire que le texte c'est un texte argumentatif. Voilà, j'espère que vous avez profité. À la fin, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.